मंचस्थ महानुभावों, माननीय श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनसा पटेल साहेब तेमज स्वामीनारायण मंदिर में पधारेल संतश्रीओ विजय भाई तेमज अन्य महानुभाव, जय मानव सेवा परिवार थकी घणी बधी सेवा प्रवृत्तिओ नडियाद અને નડિયાદની આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર કરવામાં આવી રહી છે। આ સંસ્થાનો પ્રારંભ 25/9/2014ના દિવસે કરવામાં આવેલો અને આ 25 તારીખ ગઈ કે હમણાં 4 દિવસ પહેલા 11 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા અને આ 12મા વર્ષમાં ત્યાં જુલાઈ પરિણામો આવી રહ્યું છે। 12 વર્ષની અંદર ઘણા બધા વિઘ્નો પણ આવ્યા છે, ઘણી બધી कठिनाईओ पण आवी छे, पण छतांय हूँ अने अमारी जे टीम छे कोई दिवस अमे हिम्मत हार्या नथी। कारण के सेवानुं काम ज्यारे लईने बेसीए ने त्यारे परमात्मा कसोटी तो चोक्कस करवानो ज छे अने दरेक कसोटीओमांथी अमे पार निकळ्या छीए। त्यारे जे नडियादनी अंदर रोज 2000 लोकोने घरे घरे टिफिन पहोंचाडी रह्या छीए, एक पण रुपयो लीधा वगर। साथे साथे नडियादनी आजूबाजूना जे गामडाओ छे त्यां आगळ जेटला बी तमने स्मशान यात्राना रथ देखाय छे ए दरेक रथ आ संस्था तरफथी विनामूल्ये आपवामां आवे छे।